Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus Zvučna hronologija. Kada sam vas, gledaoce, upitao interesuje li vas priča o počecima ovog kanala, prvoj simulaciji zvuka i prvom danu snimanja autobusa uživo, većina vas je rekla da je zainteresovana. Pa evo da ispričamo i tu priču. Samu priču ću podeliti na dva dela. U prvom ću vam govoriti o nastanku prve simulacije zvuka, a u drugom o prvom danu snimanja zvukova autobusa uživo i stvaranju Ikarbusove zvučne hronologije. Pa počnimo. Najpre da vam kažem par stvari o sebi koje su bile važne za nastanak ovog kanala. To koliko sam od malih nogu voleo autobuse već sam ispričao kroz serijal Subotica Trans i ja. Ali, kao što ste primetili, zvuk nekog autobusa je bio ključan da bi mi se taj autobus uopšte dopao. Razlog tome je sledeći. Od malena sam imao sklonosti ka muzici, voleo sam je. Ali na isti način na koji bih, na primjer, slušao neku pesmu koju volim, slušao sam i zvuke koji su me okruživali. Sirenu voza, oglašavanja životinja, automobile, pa i autobuse. I tako sam počeo da prepoznajem autobuse po zvuku. Biram koji zvuci mi se dopadaju, a koji ne, i tako dalje. Ukratko, zvuke autobusa doživljavao sam doslovno kao muziku. Moje sklonosti su me vremenom odvele u srednju muzičku školu. Završio sam smer muzički saradnik, dizajner zvuka. Ukratko, muzička produkcija, rad u studiju, ozvučavanje koncerata i slično. I mada se nisam baš proslavio na tom smeru i ostao posvađan sa tehnologijom do danas, pa ne bih umeo da povežem dva kabla kako treba, ipak sam tu stekao neko minimalno znanje o radu u programima za obradu zvuka, što će se pokazati kao presudno za nastanak ovog kanala. I tako, vreme je prolazilo, ja sam završio master studije i kako sam bio nezaposlen, imao sam mnogo slobodnog vremena. U nekom trenutku počeo sam da istražujem stare mađarske Ikarus autobuse. Preporučujem i vama da to učinite, pošto su mehanički vrlo slični zemunskim Ikarusima, pa čak i određenim modelima Ikarbusa, u nekim slučajevima. Logično, autobuse mađarske proizvodnje pokretali su i mađarski Raba motori, u najvećem broju slučajeva, ali bilo je i izuzetaka. Ja sam, istražujući mađarske Ikaruse, zapravo na njima tražio sličnosti sa Ikarusima iz Zemuna, odnosno Ikarbusima. I našao sam gotovo sve osim verzije sa MAN motorom. Možda sam u nekom momentu i pročitao da ona postoji, ali nisam nalazio snimke. A onda sam najverovatnije u drugoj polovini 2021. godine naišao na meni do tada nepoznat podtip Ikarusa 280. Model 280.37, rađen za Poljsku, a pogonjen motorom MAN D2866UM. Naročito se istakao primjerak koji vidite na fotografiji, sačuvan od strane gradskog prevoznika u Varšavi. Gledao sam mnogo njegovih snimaka i uživao u njegovom zvuku. Potom sam, ako se ne varam, otkrio i podtip 280.70H, također za poljsko tržište, koji je imao Foyt menjač. U njima sam video ekvivalent zemunskom Ikarusu IK166, mada to zbog različitih pogonskih osobina nije bilo tačno. Međutim, meni je bilo dovoljno da me obraduje jer sam našao još jednu sličnost između dva Ikarusa, onog iz Mađarske i onog iz bivše Jugoslavije. Međutim, nisam se mirio sa činjenicom da nisam još pronašao model mađarskog Ikarusa sa MAN motorom i manuelnim menjačem. Jednog dana gledao sam ovaj snimak čiji naslov vidite na fotografiji i ostavio komentar u kom sam isticao sličnosti između zemunskog i mađarskog Ikarusa, naročito kod modela sa MAN motorima.
mislim da je prošlo nekoliko meseci, a onda mi je neko odgovorio na komentar. Bio je to jedan od urednika kanala, čije ime ću sada verovatno nepravilno izgovoriti, ali pokušat ću. Izmir Beledije Otobusleri. Gospodin koji mi je odgovorio u komentaru je spomenuo najpre uvod zemunskih Ikarusa IK-111, 161 i 166 u Tursku, odnosno grad Izmir, kao i to da bar 14 vozila nikad nije isporučeno zbog sankcija uvedenih tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Međutim, onda je spomenuo i to da je Eshot, glavni gradski prevoznik u Izmiru, redovno kupovao autobuse opremljene motorom MAN D2866 UM, uključujući i mađarske Ikaruse 280. Iznenadio sam se. Mislio sam da su takve 280-ke kupovane samo u Poljskoj. Naravno, odmah sam počeo da istražujem temu detaljnije i završio na videu koji vidite na fotografiji, gde je prikazana javna promocija Ikarusa 280.66. Koliko se sećam, primetio sam u jednom momentu ručicu menjača i shvatio. Napokon sam otkrio podtip Ikarusa 280 sa MAN motorom i manuelnim menjačem. Naravno, odmah sam upitao gospodina sa kojim sam diskutovao o ovim autobusima koja je tačna oznaka menjača. Odgovor sam brzo dobio, a zatim sam na forumu Wow Turkey pronašao i oznaku pogonske osovine. Naravno, u meni se istog trena probudila želja da čujem zvuk ovog autobusa, ali nije bilo snimaka. Moja želja da čujem zvuk Ikarusa 280.66 je bila toliko jaka da je u meni probudila pomisao da se nekako spoje zvuci njegovih mehaničkih delova izolovanih sa snimaka drugih autobusa. Znao sam da mi je dostupan odgovarajući motor u zemunskom Ikarusu IK-161, ali koliko se sećam, brinula me glasnoća menjača i pogonske osovine. Trebao mi je dakle čist zvuk motora. Znao sam da na YouTubeu postoji snimak splitskog Sanosa S218 u kom je zvuk motora gotovo potpuno čist. Sa druge strane, na kanalu Ikarus Videos mogao sam pronaći snimke Ikarusa 280 sa odgovarajućom pogonskom osovinom i menjačem, ali i pogonjenim veoma tihim motorom Raba D2156. Ovo će mi pomoći da izolujem menjač i pogonsku osovinu. I tako se rodila ideja. Spojit ću motor Sanosa i menjač i pogonsku osovinu Ikarusa i napravit ću zvuk Ikarusa 280.66. Posle nekog vremena montiranja uspeo sam nešto da sklopim, ali nisam nigde objavljivao. Međutim, kako diskusija sa jednim od urednika kanala Izmir Beledije Otobusleri, koji mi je predstavio Ikarus 280.66, još uvek nije bila završena, pohvalio sam mu se da sam uspeo nekako da sklopim zvuk pomenutog autobusa. Naravno, on je odmah pitao kakve su šanse da to što sam napravio postavim na YouTube. I tako sam sasvim slučajno postavio prvu simulaciju zvuka i prvi video na svoj kanal, a sve je to zvučalo ovako.
Ovdje moram da spomenem još jednog gospodina koji je također pohvalio moj pokušaj da napravim taj zvuk i još jednom mu se zahvalim na pohvalama i ohrabrenju. Vremenom sam doradio ovu simulaciju pa sam je doveo do toga da zvuči ovako. Nakon nekog vremena sam napravio i simulaciju zvuka jedinog Ikarusa 280.66 kome je naknadno ugrađen Void automatski menjač. I eto, tako je nastala prva simulacija zvuka na ovom kanalu i tako je on i počeo da postoji. Kroz ovu simulaciju sam naučio da je ipak moguće napraviti zvuke autobusa na ovaj način. Nakon ovoga, kanal je bio neaktivan nekoliko mjeseci, a onda se u meni rodila nova ideja, iz koje će vremenom nastati skoro kompletna Ikarbusova zvučna hronologija. Ali o tome ću vam govoriti u narednom videu. Do tada, zahvaljujem vam se na gledanju i sve vas srdačno pozdravljam.